अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, i+ एकेडमी में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। हम किताब चमन इस्लाम हिस्सा पंजुम पढ़ रहे हैं, जिसका 10वां सबक आज पढ़ा जाएगा। इस सबक का उन्वान है अल्लाह पर भरोसा। मैं आपके सामने हस्बे रिवायत इस सबक की क़िरात कर रहा हूँ और आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप गौर से समाअत फरमाएंगे। बच्चों, आपने हिंदुस्तानी कौम के बापू महात्मा गांधी जी का नामे नामी बारहा सुना होगा। आज उनकी एक प्यारी कहानी हम आपको सुनाते हैं। सन 1924 ईस्वी का जिक्र है। वो हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के लिए व्रत यानी रोज़ा रखे हुए थे। व्रत का 13वां दिन था। कमज़ोरी का ये हाल कि आज उनकी ज़िंदगी ख़तरे में थी। इसी हाल में एक किसान और उसकी बीवी गांधी जी के दर्शन के लिए किसी न किसी तरह वहां पहुंच गए। उनका इकलौता बेटा सख्त बीमार था। गांव के हकीमों डॉक्टर सब जवाब दे चुके थे। वो एक लोटा पानी लेकर महात्मा गांधी जी के पास इस ख्याल से आए थे कि इस पानी से महात्मा जी के पैर धोए जाएं और वह पानी बच्चे को पिलाया जाए तो उनका बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा। गांधी जी को जब ये मालूम हुआ तो आपने अपनी कमज़ोर आवाज़ में उनको मुखातब किया, क्या तुम खुदा को मानते हो? अगर तुम्हारा खुदा पर एतकाद है तो फिर तुम अपने एतकाद को एक इंसान की तरफ क्यों मुंतकिल कर रहे हो? फिर तुम इतना नहीं समझते कि ये बात तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी किस कदर शर्मनाक है कि जिस पानी से तुम मेरे पांव धोओगे उसको दवा की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। क्या तुम तंदुरुस्ती के मामूली कायदों से भी वाकिफ नहीं? इसी तरह तकरीबन 15 मिनट तक महात्मा जी उनको समझाते रहे। आखिर उनकी समझ में आ गया और अपनी हिमाकत पर वह बहुत शर्मिंदा हुए और अपने लोटे का पानी वहीं बहा दिया। जब वो रुखसत होने लगे तो महात्मा जी ने फरमाया, खुदा पर भरोसा रखो और किसी डॉक्टर या हकीम से अपने लड़के का इलाज कराओ। किसान और उसकी बीवी दोनों खुश खुश वहां से सिधारे। जो कुछ वो हासिल करने आए थे उससे बहुत ज़्यादा उन्हें मिल गया और वो था हर हाल में खुदा की ज़ात पर भरोसा
اور اس کی طاقت پر کامل اعتقاد۔ بچوں، ہمارے مذہب اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ اچھی بات جہاں بھی ملے اسے اپنی ہی چیز سمجھ کر لے لو۔ اس ہدایت کے ذیل مہاتما گاندھی جی کا یہ اپدیش ہم سب کے لیے ایک بہترین نصیحت ہے۔ محترم ناظرین، سبق خدا پر بھروسہ رکھو کی قرأت ہو چکی ہے۔ کتاب کے فاضل مصنف نے ہر سبق کے اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ کے معانی لکھے ہیں۔ میں اس سبق سے متعلق مشکل الفاظ کے معانی آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ آپ غور سے سنیں اور انہیں ذہن نشین کر لیں۔ پہلا لفظ ہے بارہا، یعنی کتنی ہی مرتبہ، کئی مرتبہ۔ اتحاد، اس کا معنی ہے میل ملاپ۔ برت، اس کا معنی ہے روزہ۔ درشن، درشن کا معنی ہے زیارت۔ مخاطب کیا، یعنی ان سے باتیں کیں۔ اعتقاد، یقین۔ منتقل کر رہے ہو، یعنی لوٹا رہے ہو۔ کامل اعتقاد، پورا یقین، پختہ یقین۔ اپدیش، اس کا معنی ہے نصیحت۔ اب اس سبق سے متعلق مصنف نے جو سوالات لکھے ہیں ان کے جوابات بورڈ پر لکھے جائیں گے۔ ناظرین سے التماس ہے کہ آپ اپنی کاپی اور قلم نکال لیں اور سوالوں کے ساتھ ان کے جوابات بھی آپ نوٹ کر لیں اور اس کے بعد انہیں اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ ہونے والے امتحان میں آپ سوالوں کے جوابات اچھی طرح سے لکھ سکیں اور امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو آئیے اب میں بورڈ پر چلتا ہوں اور سوالوں کے ساتھ ان کے جوابات لکھنے کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ اس سبق کا پہلا سوال ہے، کسان اور اس کی بیوی کس خیال کو لے کر مہاتما گاندھی جی کے پاس آئے تھے؟ جواب نمبر 1، کسان اور اس کی بیوی کا اکلوتا بیٹا
बीमार था। गांव के हकीम और डॉक्टर सब जवाब दे चुके थे। इसलिए किसान और उसकी बीवी एक लोटा पानी लेकर गांधी जी के पास इस ख्याल से आए थे कि वो उस पानी से गांधी जी के पैर धुलकर अपने बीमार बेटे को पिला देंगे तो उनका बेटा तंदुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 2, महात्मा जी ने उनको क्या जवाब दिया? जवाब नंबर 2, महात्मा जी को जब किसान और उसकी बीवी के ख्याल का इल्म हुआ तो उन्होंने उन दोनों को मुखातब करते हुए कहा कि क्या तुम खुदा को मानते हो? अगर तुम्हारा खुदा पर एतकाद है तो फिर तुम अपने एतकाद को एक इंसान की तरफ क्यों मुंतकिल कर रहे हो? फिर तुम इतना नहीं समझते कि ये बात तुम्हारे लिए भी
اور میرے لیے بھی کس قدر شرمناک ہے کہ جس پانی سے تم میرے پاؤں دھوؤ گے اس کو دوا کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہو، کیا تم تندرستی کے معمولی قاعدوں سے بھی واقف نہیں؟ سوال نمبر 3، مہاتما جی نے جو جواب ان کو دیا وہ ایسا کیوں دیا؟ جواب نمبر 3، مہاتما جی نے انہیں ایسا جواب اس لیے دیا تاکہ خدا کی ذات پر انہیں کامل یقین ہو جائے اور وہ اس کے در کو چھوڑ کر در بدر مارے مارے نہ پھریں۔ سوال نمبر 4، کسان اور اس کی بیوی کیا چیز لے کر واپس ہوئے؟ جواب نمبر 4، کسان اور اس کی بیوی گاندھی جی کے پاس سے اللہ تعالی کی
साथ पर हर हाल में मुकम्मल भरोसा रखने का एतक़ाद लेकर वापस हुए। सवाल नंबर 5, महात्मा गांधी जी की ये नसीहत इस्लामी हिदायत की रोशनी में क्या वज़न रखती है? जवाब नंबर 5, गांधी जी की ये नसीहत इस्लामी तालीमात की रोशनी में बड़ी ही अहमियत की हामिल है। हकीकत यह है कि गांधी जी की ये नसीहत इस्लामी तालीमात से ही माखूज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक खुदा पर भरोसा रखो अपने अल्फाज़ो मानी और सवालात व जवाबात के साथ मुकम्मल हो चुका है और हमारा आज के सबक का वक्त भी पाए तकमील को पहुंच चुका है। लिहाजा अब हम आज के सबक का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।